बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन सुमा आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, आज आपको जैसे कि आपने टाइम टेबल में देखा होगा कि शुरू का आधा घंटा जो है वो आपका ग्रामर के लिए है। और माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग ग्रामर की तीनों टर्म कंप्लीट कर चुके हैं और पेपर भी दे चुके हैं। और आज हिना बाजी के साथ आपका जो है वो आखिरी क्लास है। और आखिरी क्लास तो नहीं कहना चाहिए, आखिरी यानी कि क्लास तो नहीं होगी, सिर्फ डिस्कशन होगी। तो हाँ, मैं वही सोच रही थी कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एक दिन था जिस दिन हमने ग्रामर शुरू की थी और हमें कुछ भी पता नहीं था कि अच्छा हर्फ क्या होता है, अच्छा ये गर्दान क्या होती है, अच्छा ये जेर ज़बर पेश के फ़र्क से क्या फ़र्क पड़ जाता है। और वो बस हमने सुना हुआ था कि ये अगर हम जेर ज़बर पेश या हरकत में कुछ आगे पीछे कर दें तो मतलब बदल जाता है। अब हमें पता चलने लगा कि हाँ वाकई मतलब बहुत बदल जाता है, कुछ से कुछ चीज़ें बन जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत कुछ मिसालें देने लगूं तो बहुत सी चीज़ें जहन में आपके भी आ रही होंगी और मेरे भी आती जाएंगी। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या वो मकसद हासिल हुआ कि जिसकी खातिर हमने इस सब्जेक्ट को आसान करके पढ़ना शुरू किया, जिसको हम मुश्किल समझा करते थे। और फिर उसमें हमने मेहनत भी की, उसमें हमने जिस तरह हिना बाजी कहती चली गई हम याद करते भी चले गए, और जितनी दफ़ा वो कहती थी उतना करते थे, चाहे हमें समझ हिकमत उसकी समझ आती थी या नहीं आती थी। बस यूँ समझिए कि आज का दिन थोड़ा सा जायजे का दिन है। और ये जायजे, छोटे छोटे जायजे ऐसे होते रहने चाहिए, क्योंकि एक दिन हमने एक बहुत बड़ा जायजा लेना है। और उस जायजे में आज के दिन जो यानी छोटे जायजों में जो भी थोड़ी सी इंसान को होती है कि ओह काश मैं ऐसा कर लेता, लेकिन हमारे पास वक्त होता है, हम कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन वो सबसे बड़ा जायजा लेंगे ना, उस दिन वक्त नहीं होगा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यौमुल हसरा जो है ना, बस उससे बचने के लिए आज की हसरतों को पूरा कर लें। और आज की जो कमियां हैं जो आज रह रही हैं उनको उनको इंसान जो है ना, पहली फुर्सत में ही पूरा कर ले कि बस मैंने अपने आप को हसरतों से बचाना है, और वो हसरत सबसे बड़ी हसरत से मैंने अपने आप को बचाना है। चले मैं लंबी बात नहीं करती, हिना बाजी से कहती हूँ कि वो आपसे आप ग्रामर के बारे में बात करें। मैं तो ये एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा ख़त्म हुआ था इस कोर्स का, बाकी और बहुत कुछ रहता है। तो मैंने कहा कि उसके ऊपर हम थोड़ा सा जायजा लें, और साथ अभी हमारे पास टाइम है तो हम अपनी अगर कोई कमी रहती रह रही है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करें। चलें, सही है जी। हिना, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करें? जी जी बिल्कुल, शुरू करें। थोड़ा सा ही ना, अगर ग्रामर के बाद आप ये बता सकें कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं, सिर्फ एक दो मिनट में, बिल्कुल आखिर में बता दीजिएगा, ताकि हम सब के लिए थोड़ा सा हो कि हम भी हम थोड़ा सा अपनी मसरूफियात भी बताइएगा, और थोड़ा सा फिर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बताइएगा। जी जी, जरूर इंशाल्लाह। दुआ करें कि बस अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे, और सारी बातें जो मैंने सोची हैं वो कर सकूं इस थोड़े से वक्त में। दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। बहुत अच्छा लग रहा है तकरीब कुछ हफ्तों के बाद आप लोगों से मिलना। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं कि हम करेंगे आज रिव्यू एग्जाम का। तो फीडबैक मैंने आप सबको फर्दन फर्दन दे दिया। और जिन लोगों ने ऑडियो सुनी होगी फर्स्ट क्लास की, तो वहां मैंने कहा था कि मैं चाह रही थी कि हर एक को अलग अलग मैं नाम उनका पूछूं, उनको वेलकम करूं क्लास में, जो कि पॉसिबल नहीं हो सका था। तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए मैंने सोचा कि मैं आखिर में एटलीस्ट हर एक लड़की को इंडिविजुअली मैं उनके न सिर्फ एग्जाम का फीडबैक दूं, बल्कि उस चीज को जो फर्स्ट क्लास में मैं चाहती थी उसको भी पूरा करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि सभी को दे दिया होगा मैंने
جس किसी का रह गया हो तो वो प्लीज मुझे जरूर मैसेज करें। तो ये क्लास जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं कि रिव्यू की है, तो आइए देखते हैं कि इसीलिए मैंने कहा था कि उस वीडियो को आप जरूर देख लें, और मैंने भी कल देखी, देखने के बाद ही आपको पोस्ट की थी। वहां पे एक सवाल था जो सबसे पहले कि हम अरबिक ग्रामर क्यों सीख रहे हैं। ये रिव्यू सिर्फ आपका नहीं है, मेरा खुद का भी है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम मैं अपना भी करती चलूंगी और आप सब अपना अपना करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या हमने इस कोर्स को तालीम दीन का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जब तक ग्रामर नहीं करेंगी तो सौतुल कुरान का तो मिल जाएगा, तालीम दीन का नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका रहता है। तो ये हमारी नीयत थी, या फिर हमारी नीयत थी कि हमें अरबिक ग्रामर सीखना हमारी जरूरत है। क्यों? क्योंकि कुरान हमें समझ में आना चाहिए। जाहिर है ये ग्रामर एक उसका रास्ता है, ग्रामर भी हमारा एम नहीं है, ग्रामर हमारा गोल नहीं है। गोल हमारा क्या है? कुरान को समझना भी देखें गोल नहीं है। द फाइनल गोल इज, जैसा कि अभी बाजी ने भी बोला, कि कुरान को समझना क्यों जरूरी है, कि जिससे वो हमारी जिंदगी में आ जाए, हमारे अमल में आ जाए, और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, और ये रजा ही फाइनल गोल होनी चाहिए। तो उस गोल को हासिल करने का एक ही स्टेप है, आप समझे कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड स्टेप है अरबिक ग्रामर, जो कि हमने अरबिक ग्रामर नहीं की, कुरानिक ग्रामर की, और शुरू से मैंने वही टाइटल अपने उस पे लगाया, कुरानिक ग्रामर ही लगाया। तो आपको मैं बता दूं कि मैं अपनी बात कर रही हूँ इस वक्त की, मैं जब आपको पढ़ाती थी तो मेरा मेरा हमेशा ये सेकंड एम रहता था, फर्स्ट एम पे मैं कभी गई ही नहीं। मैं बस शुरू में सिलेबस देख लेती थी, अक्सर मैं किताब भी नहीं उठाती थी, खुद ही प्लान करती थी लेसन। और मैं सोचती थी कि जाहिर है इस 1.5 साल के अरसे में, जिसमें वंस अ वीक आई थिंक टोटल मैंने 60 आवर्स आपके साथ गुजारे हैं, तो इस उसमें मैं ये तो नहीं कर सकती थी कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो मैंने ये एम अपनी जिंदगी का बनाया था कि आपको अरेबिक ग्रामर का खौफ मैं आपके दिल से निकाल दूं। मैं ग्रामर पढ़ा पाऊं न पढ़ा पाऊं, समझा पाऊं न समझा पाऊं, इसका खौफ दिल से निकाल दूं। न सिर्फ खौफ निकाल दूं बल्कि आपको इसका शौक दिला दूं। जब एक बार आपको शौक हो जाएगा तो आपको पता है कि आज की दुनिया इंफॉर्मेशन की ही दुनिया है। जिसको शौक हो जाएगा वो कहीं से भी कुछ भी हासिल कर लेगा, और मेरी यही कोशिश रहती थी। इसलिए आप देखती होंगी जब आपने फर्स्ट टर्म का पेपर किया, आपको लगा कि अरे पेपर तो कुछ भी नहीं था। अगर मैं उस सिलेबस और उस पेपर को एम करके पढ़ाती तो शायद मुझे, आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत कम मेहनत करनी थी, मुझे काफी इजी वे जा सकती थी। और वही वजह थी कि जब आपको पेपर हाथ में आता था तो आपको बहुत आसान लगता था। क्यों? क्योंकि मैं पेपर कभी देखती ही नहीं थी, रिवीजन करवाने से पहले भी मैं नहीं देखती थी। जब मैं पूरी रिवीजन कंप्लीट कर लेती थी तब मैं देखती थी, कि क्योंकि एम मेरा ये था कि मुझे लगता था ऐसा ना मुझे लगने लगे कि मैं क्यों इनको इतना ज्यादा पढ़ाऊं, मैं क्यों इनको ज्यादा परेशान करूं। अगर मैं आपकी शूज में रह के बात करूं तो मैं क्यों इनको इतना ज्यादा परेशान करूं, इतनी की तो जरूरत नहीं है, सब कुछ तो आसान सा है, बस उसी आसानी से इनको इस सब्जेक्ट को, और फिर मैं इस सर्टिफिकेट को इनको आसानी से हासिल करने में थोड़ी सी हेल्प कर दूं। लेकिन मेरा ये एम बिल्कुल नहीं था। तो इस चीज को लेके मैं चलती थी कि आपको टू द पॉइंट, आखिर में मैं फिर इस इसकी स्लाइड को समराइज करूं, कि मैं आपके दिल से न सिर्फ ग्रामर का खौफ निकाल दूं बल्कि उसको शौक में बदल दूं। अल्लाह बेहतर जानेगा कि, और आप समझेंगी या अल्लाह जानेगा कि कहाँ तक मैं इसमें कामयाब हुई, और आप सब भी अपना जायजा लें कि कहाँ तक आपने इस बात की कोशिश की। क्योंकि जब, एक बात और, कि जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करें तो फर्स्ट आपने जब इस कोर्स को ज्वाइन किया तो उस दिन हमारा हमारी नीयत, हमारा पैशन, हमारा शौक, ये सब कुछ बहुत हाई लेवल पे होता है, तब इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी कमिटमेंट हम लेते हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये पैशन हल्का होता जाता है, ये जो काइंड ऑफ फ्लेम होती है ना वो हल्की होती जाती है, दूसरी चीजें ओवरटेक करती हैं, और फिर हम अपना मकसद भूल जाते हैं। ये फर्स्ट क्लास, पता नहीं, आप तो हमेशा याद रखें जब भी आप कोई कमिटमेंट करें उस दिन
ज़ाहिर है वीडियो तो नहीं बना सकते बैठ के, लेकिन एक ऐसे ज़रूर लिखें, एक नोटबुक उठाएं और उसमें लिखें कि आपने ये कोर्स क्यों शुरू किया, क्यों आप ये कोर्स करना चाहती हैं। तो उस दिन का वो ऐसे जो होगा आपको, वो हर 2-3 महीने बाद आपको पढ़ना होगा। आप पता नहीं इस वीडियो को, जो फर्स्ट वीडियो थी, कितना देखती थी, क्योंकि ये वीडियो भी मैंने बनाई थी ये सोच के कि आपको किस तरह पढ़ाना है और क्या क्या पॉइंट मेरे जहन में है। जाहिर है वहां पे हर बात न लिखी गई न बोली गई, लेकिन मेरे जहन में थी। तो मैं हर टर्म शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को देखती थी, बल्कि बीच बीच में भी जब कभी मैं हर किसी के साथ होता है स्टूडेंट लेवल पे, आपको भी दूसरे हालात आते हैं, टीचर्स को कभी कभी स्टूडेंट की तरफ से भी हालात कुछ ऐसे आ जाते हैं कि हम भी काइंड ऑफ हमारा भी वो होने लगता है, ड्रॉप बैक कह लूं, कैसे कहूं मैं। तो उस वक्त मुझे ये वीडियो बहुत हेल्प करती थी टू मोटिवेट मी टू बी ऑन माय मिशन। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे भी बाजी ने कहा कि कैसे, उसी का एक पॉइंट मैं याद आया तो मैं बता दूं कि जब भी कोई कमिटमेंट करे, उस दिन, जिस दिन आप कमिटमेंट कर रही हैं, यू नीड टू राइट समवेयर, आप कहीं लिखें कि क्यों आप ये करना चाह रही हैं, मकसद क्या है, गोल क्या है, और फिर उसको कभी कभी पढ़ लिया करें, देख लिया करें, जिससे वो गोल आपके सामने क्लियर रहे, वो दूसरी चीजों के बीच में दबने ना पाए। फिर दूसरा सवाल था वहां पे कि क्या ये अरबिक ग्रामर डिफिकल्ट है। इसके जवाब में हमने आपको एक आयत याद करने को दी थी। जल्दी से हैंड रेस कीजिए जिसको वो आयत याद है। फर्स्ट क्लास का ये होमवर्क था। जी सादिया, सादिया बताएंगी कि वो क्या थी आयत। मैम कौन सी सादिया? सादिया जावेद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिद्दिक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। वेरी गुड, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और फिर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिद्दिक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। जज़ाकल्लाह खैर सादिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने इसको याद रखा। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अब देखें, जब आपने ये लास्ट इस आयत को समझने के लिए सलासी मजीद फी अगर आपने अच्छे से किया है तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आसान फरमाया हमने, या आसान कर दिया हमने कुरान को, नसीहत लिज़िक्री, नसीहत हासिल करने के लिए। फहल, तो क्या है कोई, में मुद्दकिर, नसीहत हासिल करने वाला। तो यहां देखिए यस्सरना, अब अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं, और आपने देखा कि ये 4 बार फरमाया अल्लाह ताला ने। ये लफ्ज है यस्सरना, ये बाब तफईल का लफ्ज है। और बाब, जैसे ही आपको कोई लफ्ज दिखाई दे तो आप पूरे अपने इसमें जाएं, बाब तफईल में देखिए, शद हमको दिख रही है तो फौरन हमको आइडिया लगा, और हमने फिर उस पे फ़अला युफ़अलु पे डाला तो हमें मिल गया यस्सरा युयस्सिरु, तैसीर। अब आज आपको पता चला जो किताब है तैसीरुल कुरान, वो क्या है, कुरान को आसान करना, कुरान का आसान, है ना, आसान करके कुरान वहां पे समझाई गई है उसमें। तैसीरुल कुरान, ये बाब तफईल का लफ्ज है, तैसीर। यस्सरा युयस्सिरु, तैसीर, ठीक है। तो आसान कर दिया अल्लाह ने। और मुद्दकिर, मैंने पहली क्लास में आपसे कहा था कि मैं, जब आप कुरान कर लेंगी तो आपको ये मुद्दकिर का पता चलेगा कि इसकी दाल कहाँ चली गई, और ये दाल का दो दाल कहाँ से बन गई ये दाल। और ये आपने, जब, कौन बताएगा किस बाब में किया था, हैंड, पिछले क्वेश्चन के हैंड नीचे कर लिया करें जिससे मुझे पता चले। जी इकरा बताएं कि किस बाब का है ये मुद्दकिर लफ्ज। बाबे इस्तिफाल। गलत हो गया आंसर, और सही आंसर है बाब इफ्तियाल। इफ्तियाल, इफ्तियाल। इसमें सीन यस का मैम, तो है ही सॉरी। नहीं, इकरा है ना, तो इस्तिफाल तो यस। ही नहीं था। वक्त की कमी की वजह से मैंने आंसर किया और लोगों को मौका नहीं दिया, हर उसका सिर्फ एक लड़की को ही वो देंगे मौका। तो ये इसका मैं लिखती हूँ यहाँ पे, बाब इफ्तियाल का है ये, इफ्ताल, और फिर है यफ तगीलू,
اور پھر افتعال، ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں. اب دیکھیں یفتعلو سے یہ مدکر بنا رہے ہیں، تو اسم الفاعل بناتے ہیں، شروع میں میم لگا دیتے ہیں. یہ مفتعل ہو گیا، ذال کاف اور را، اور یہاں دیکھیں میں لکھتی ہوں اس کو، یہ ہو گیا مستقر. اب دیکھیں فا کی جگہ پہ ہم نے ذال لگا دیا، تا تو باپ کی ہے، آئین کی جگہ پہ کاف لگایا، اور لام کلمے کی جگہ را لگایا، یہ بن گیا مستقر. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ذال فا کلمہ ہو تو ذال اور تا دونوں ہی دال میں بدل جاتی ہے، اور یہ ہو گیا مدکرن. ٹھیک ہے، اور چونکہ اس سے پہلے حرف جر من آ گیا تو یہ مدکرن سے ہو گیا مدکرن. ہو گیا کلیئر؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ آخر میں آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. مدکر اس سے اس طرح سے یہ کیا بن گیا؟ مدکرن بن گیا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ اب یہ آیت آپ تلاوت کر رہی ہیں، ہے نا، اور یہ سارے اسٹیپ آپ کے دماغ میں 5 سیکنڈ کے اندر آنے چاہیے، کیونکہ آپ تو اگلی آیت پہ جانے والی ہیں نا. ویسے آیت کے بعد تھوڑی دیر رک سکتی ہیں، 2-3 منٹ رک کے اپنا ہم غور و فکر کیا جا سکتا ہے. وہ تو اگر کہیں تلاوت سن رہے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت ہم کو یہ بہت تیزی سے دماغ میں آنا چاہیے. اب یہ ساری فارمیشن بہت جلدی ہمارے دماغ میں آ جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس سے بھی آپ وہ مسلڈ مت ہو جائیں. مسلڈ کا ورڈ ہمیں جو اردو میں مل رہا گمراہ، وہ تھوڑا سا زیادہ ہی ہو جا رہا ہے. مطلب ہمیں غلط فہمی میں نہیں، ہاں غلط فہمی میں مجھے نہیں پڑ جانا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا آسان ہے کہ ہم کتاب کھولیں ہی نہ، ہم وقت لگائیں ہی نہ، ہم پڑھیں ہی نہ اور آسان ہے. نہیں، آسان کن کے لیے ہے وہ اگلی سلائیڈ بتائے گی. آسان ان کے لیے ہے جو محنت کریں گے، جو کتاب کھول کے بیٹھیں گے، جو شوق سے پڑھیں گے، نہ صرف محنت کریں گے، جو میں یہاں پہ ہم نے لکھا ہے ناٹ جسٹ ہارڈ بٹ اسمارٹ، کہ نہ صرف محنت کریں گے بلکہ شوق سے محنت کریں گے. اسمارٹ ورک ہونا چاہیے، کم وقت میں بہت اچھا پڑھیں، صحیح کتابیں اٹھائیں، صحیح سے سمجھیں، صحیح سے. آئی نو وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکتی تھی، لیکن آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہوں گے کہ آسان انہی کے لیے ہوگا جو محنت کریں گے، جو وقت دیں گے. اور یہ دونوں چیزیں کرنے کے لیے صرف یہ ہلکے پھلکے شوق کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک برننگ ڈیزائر، جس کو کہ میں نے یہاں پیشن لکھا ہے، کہ ہمارے دل میں ایک بہت کہ میرا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یہ والی فیلنگ ہونی چاہیے. یہ والی فیلنگ آئے گی جب، تب ہمارے لیے یہ آسان ہوگا. تو جب آپ یہ پڑھیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اس سے آپ مسلڈ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آسان ہے تو یہ تو آسان ہے. چلے آپ ہم حلوہ کا اگزامپل دیتے ہیں. حلوہ کھانے میں کتنا آسان ہوتا ہے نا، ایک دم آسانی سے منہ میں رکھو اور وہ حلق سے اتر جاتا ہے. لیکن حلوہ بنانے میں تو محنت پڑتی ہے نا. تو بالکل اسی طرح سمجھیں کہ محنت کرنی پڑے گی. جب ایک بار آپ محنت کر لیں گی تب وہ حلوہ تیار ہوگا اور تب آسانی سے آپ کی سمجھ میں آئے گا. لیکن بنانے والی محنت تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی. تو یاد رکھیں کہ اس آسانی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مشکل سے گزرنا پڑے گا. اور وہ مشکل تب نہیں لگتی جب وہ آپ کا شوق ہو. جب وہ آپ کا شوق لفظ بہت کم ہے، بہت ہلکا لفظ ہے. جب وہ آپ کی ایک برننگ ڈیزائر ہو کہ نہیں میرا تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوگا، مجھے تو اب یہ ہر حال میں کر گزرنا ہے. تو یاد رکھیں جو بھی ان 3 پوائنٹس کو اور بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے میں نے سارے تو نہیں لکھے ہوں گے یہاں، ان ساری چیزوں پہ جو قائم رہے گا، جو وقت لگائے گا، اور وقت کہاں سے، اسی 24 گھنٹے میں سے ہی وقت نکالنا ہے. تو اب آپ کو چیزوں کو پرائرٹائز کرنا سیکھنا ہوگا. ہمیں کیا ضروری ہے، مطلب ہمیں شاپنگ ضروری ہے یا ہمیں
सुभान अल्लाह। हमें जो है ग्रामर के इन अल्फाज पे हम इस तरह गौर कर ले कि बस हम जैसे ही ये देखें हमें ये शब्द दिखाई दी तो हमें दो बाब समझ में आ गए। कौन से दो बाब समझ में आ गए? तफगील और तफक्कुल। हम थोड़ा उधर और बहुत तेजी से ये सारी चीजें आ जाए दिमाग में और हम विद इन 5 सेकेंड यहाँ पहुंच जाएं, तब हम इंजॉय करके पढ़ पाएंगे, है ना। वरना तो फिर तो इसके लिए हमें ये करना होगा और इसके लिए वक्त लगेगा। ठीक है, जो ये सब करने को तैयार होगा वो जो है इस हद तक एंजॉय कर लेगा, वरना थोड़ा हर चीज के जैसे हर चीज के लेवल होते हैं, इसके भी लेवल हैं। 1 मिनट में पानी पी लो। तो अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआ है, इसीलिए मैंने आप सबको जो पर्सनल फीडबैक दिया था उसमें जो आखिर में दुआ दी थी वो इसी स्लाइड को, ये स्लाइड तो मैंने आज बनाई है लेकिन इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने दुआ दी थी कि अल्लाह ताला आपके वक्त में बहुत ज्यादा बरकत दे। और वक्त में बरकत अल्लाह ताला तो देते ही हैं लेकिन हमको भी तलब करनी पड़ती है, और उसका तरीका ये है कि हम चीजों को सही तरीके से प्लान करें और प्रायोरिटाइज करें। प्लान करें और प्रायोरिटाइज मतलब आगे पीछे कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम ज्यादा अहमियत दें, क्या कम इंपॉर्टेंट है उसको कम अहमियत दे के अपनी जिंदगी को प्लान करें इंशाअल्लाह ताला। तो इसी 24 घंटे में वक्त निकलता है। अब देखना है कि मैंने खुद और आपने, मैंने पढ़ाते वक्त क्या मैं इंसाफ कर सकी? मैं अपने को सोच रही हूँ इस वक्त। आप सब अपने आप को सोचें कि क्या आपने इस सब्जेक्ट के साथ इंसाफ किया? जो आपने पहले दिन सोचा था या जो आपसे मैं डिमांड करती रही या जो मैं आपसे कहती रही, तो उन सब पे क्या आप उन सब चीजों के साथ क्या आप इंसाफ कर सकी? क्या आप जो वक्त दरकार था इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह करने के लिए, क्या आप वो वक्त दे सकी? या हम दूसरे एक्सक्यूज में और दूसरी चीजों में ही फंस के रह गए और नहीं हो सका ऐसा? तो अभी भी जैसा कि खदीजा बाजी ने कहा कि अभी भी जिंदगी है, वक्त है, वी कैन कंपनसेट, मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इन सवालों का जवाब आप खुद सोचेंगी। फिर इस तरह से भी, इस एंगल से भी देखिए कि दुनिया की डिग्री हासिल करने के लिए, इन डिग्रीज को हासिल करने के लिए आप कितना वक्त लगाती हैं, कितनी तैयारी करती हैं, कितना सफर करती हैं, कितना माल लगाती हैं, कितना यू नो कितना जहन लगाती हैं। और उसके लिए आपको किसी को इस तरह के धक्के दे के पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपको एडमिशन करा दिया जाता है और आप खुद ही भाग रही होती हैं। तो क्या हमने कहना तो इक्वली, तो मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है। आप देखिए यहाँ कुरान नजर आ रहा है मुझे कि उससे बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्या हमने उतना वक्त दिया या उस हिसाब से इस सब्जेक्ट को डील किया जिस हिसाब से हम दुनियावी डिग्री, और अभी भी आप कर ही रही हैं, दुनियावी डिग्री के लिए हम मेहनत करते हैं, तो क्या यहाँ भी हमने उतनी कोशिश, उतना मेहनत, उतना वक्त, ये सब कुछ और वही जो मेन चीज है देखिए, प्रायोरिटाइज, कि हमने क्या इसको अपनी प्रायोरिटी उस हिसाब से बनाई थी जिस हिसाब से ये डिग्रीज हमारी प्रायोरिटीज रहती हैं। तो ये भी बहुत गौर तलब बात है सोचने के लिए। फिर हमने आपसे कहा था कि अरबिक ग्रामर अगर आप सीख लेंगी तो आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने में बहुत मजा आएगा, है ना। और एक पेज पे आपको शायद सिर्फ 4-5 अल्फाज याद करने पड़े। जाहिर है आप देखेंगी माजी का पहचान लेंगी, माजी का कर लेंगी, मुजारी का कर लेंगी, फिर बहुत सारे इजा इज लग के वो कैसे चेंज होते हैं, ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो यहाँ चूंकि अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो मैं अगर देखती हूँ आखिर में वक्त मिला तो एक दो लोग को लूंगी कि वो अपनी कुछ फीडबैक अगर देना चाहें इन सब सवालों के जवाब में, वरना आप सब अपने दिल में इन बातों का जवाब दीजिए। फिर एग्जाम का जैसा कि आपको पता है कि मैंने आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक वहां दिया। न सिर्फ फीडबैक बल्कि मेरी दुआएं आप सबके साथ हमेशा साथ रहे, हमेशा साथ होंगी आपके। और मंडे को हर 9 बजे जब आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लास शुरू करें तो आप याद रखें कि मैं
اس وقت میری دعا آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کو یاد کر رہی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ یہ 1.5 سال کا عرصہ میرے لیے بھی بہت، آپ کے لیے تو پتہ نہیں، آپ کو تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کلاس ختم ہوئی ہے تو شاید آپ بہت ایسے ریلیکسڈ ہوں، جیسے کہ اب کوئی ہوم ورک نہیں ہے، اب کوئی اٹینڈنس کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ تھرڈ ٹرم قرآن کے لیے، جو تھرڈ ٹرم کا جو میں نے ایکشن پلان کہہ لیں جو آپ کے لیے بنایا تھا، جب آپ قرآن کو اب دیکھیں گی انشاءاللہ اگلے پاروں میں، تو قرآن کے ثلاثی مزید فی کے ابواب، ثلاثی مزید فی کے الفاظ بہت بہت امپورٹنٹ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ مجرد کے الفاظ تو جو روٹ لیٹر میں میننگ ہوتے ہیں وہی آ جاتے ہیں، خلقہ اس نے پیدا کیا، ضربہ اس نے مارا، ہے نا، لیکن جب یہ چیزیں ثلاثی مزید فی میں آتی ہیں تو بہت ڈفرنٹ طریقے سے آتی ہیں۔ اس لیے جب تھرڈ ٹرم شروع ہوا تو میں نے اپنی 2-3 گرامر ٹیچر سے، جو انہوں نے، کیونکہ میرا آپ کا پہلا بیچ تھا، تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور پوچھا کہ کیسے بچوں کا کیا وہ رہتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ تھرڈ ٹرم کے اس میں مجھے یہی فیڈ بیک ملا کہ اکثر تو اسٹوڈنٹ چھوڑ ہی جاتے ہیں یا کچھ اس ٹائپ کی، یا نہیں اس حساب سے محنت کر پاتے ہیں، اور یہاں پہ چیزوں کو اسی وجہ سے ہوم ورک کے لیے بھی میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ورڈ، میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ میں اسٹرکٹ ہوں، لیکن میں اپنے کو جانتی ہوں، تو آئی بیکیم ڈیمانڈنگ، میں یہ کہوں گی کہ میں بہت ڈیمانڈنگ ہو گئی کہ نہیں مجھے ہوم ورک چاہیے ہی، کیونکہ اگر 1 گھنٹہ آپ پڑھ رہی ہیں میرے ساتھ تو 1 گھنٹہ تو منیمم تھا جو آپ خرچ کرتی اپنے طور پہ، ورنہ آپ کیسے سمجھ پائیں گی یہ چیز؟ جو یہ آیت تھی پہلی کلاس میں یہ بھی تھی، میں یہاں لے کے نہیں آئی، خیرکم من تعلم گرامر پڑھ لیں گی نا تو ایسے لکھنے میں بھی جو ہے آسانی، اب دیکھیں مجھے کوئی اتنی بہت زیادہ نہیں آتی ہے عربی، قرآن مجھے پتہ ہے، یہاں مجھے زبر ہی لگانی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو یہ حدیث بخاری کی، تو اگر آپ نہیں پڑھا ہوتا ثلاثی مزید فی کے ابواب، اس میں جب کوئی لفظ یہ عین لام میم ہی انٹر ہو رہا ہے، یہاں بھی اور یہاں بھی، ٹھیک ہے، تعلمہ، جب تعلمہ ہوا یہ باب تفعل کا ہے، تفعلہ کے اوپر ہے نا یہ تعلمہ، اور تعلمہ لازم کا معنی دیتا ہے، اور علمہ یہ باب تفعیل ہے، فعلا یفعل، فعلا کے وزن پہ ہے، یہ باب تفعیل کا ہے، اور یہ متعدی کا معنی دیتا ہے۔ اب اگر یہ نہیں پتا رہے گا تو آپ کیسے اس کا ترجمہ ہم کریں گے؟ بہترین ہے تم میں سے وہ جو سیکھے قرآن، اب لازم ہے تو اس کے اپنے اوپر ہوگا نا، سیکھے قرآن کو، اور یہ متعدی کا معنی دیتا ہے، سکھلائے اسے، اب یہ دوسرے کے اوپر کام ہوگا، متعدی کا معنی دے گا، تو آپ یقین کریں کہ جب ایک بار یہ ساری چیزیں اس اب سمجھ میں، اور مجھے ہمیشہ سے رہا کہ اسم سے زیادہ فعل سمجھ میں آنا چاہیے، اسم سے زیادہ اسٹرانگ ہمارا فعل ہونا چاہیے قرآن کو سمجھنے میں، اس میں تو اگر ہمارا اعراب صحیح ہو جائیں، اعراب کا ٹاپک ہمارا کلیئر ہے اگر، تو پھر ہم غلطیوں سے، بڑی بڑی غلطیوں سے بچ جاتے ہیں کہ فاعل مفعول یہ سب ہمیں پتہ چل جائے، لیکن جو زیادہ تر الفاظ دیکھیں ہم نے، میں جو اپنی اس سے کرتی ہوں کہ افعال کی سمجھ میں بہت زیادہ آنی چاہیے، اور افعال کے لیے ٹیچر کو تو پتہ نہیں کتنی محنت کرنی چاہیے، مطلب اتنا مجھے نہیں وہ ہے، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ، مطلب میں اپنی بات کر رہی ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے افعال کو سمجھنے کے لیے، ایک ایک لفظ کو، جیسا کہ میں نے کہا نا، محنت ہی سے نہیں، یہ 2 میم یاد رکھیں، محنت ہی سے نہیں، محبت سے بھی آپ کو، ہے نا، محنت اور محبت دونوں سے ان الفاظ کو دیکھیں گی، تب انشاءاللہ تعالی آپ اچھی طرح قرآن اور حدیث کو سمجھ پائیں گی، انجوائے کریں گی اور فائدہ اٹھا سکیں گی۔
اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم سب کے عین لام میم میں ہی نہ رہ جائیں، عین میم لام میں بھی آ جائیں، عمل میں بھی آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے مین، جیسا کہ ہم نے بار بار کہا کہ یہ ہے گول، فائنل گول ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ گول بھی، عمل بھی، اب یہ بھی عمل بھی ابھی پوری بات نہیں ہوئی، اس کے اندر اخلاص ہو، اور وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کا سبب بن جائے ہمارا یہ سب سیکھنا اور سکھانا۔ وقت ہمارا پورا ہوا۔ خدیجہ باجی سے میں پوچھوں گی کہ جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا وہ بیچ بیچ میں بولتی گئی، تو کیا بات پوری ہو گئی کچھ؟ یا باجی آپ ذرا سا آن کریں اپنا مائک۔ جی الحمدللہ ماشاء اللہ، سے لیکن ہنا اگر آپ 2 منٹ اور لینا۔ خدیجہ باجی کے کہنے پہ بتا رہی ہوں، ویسے تو یہ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں، اب میرے اور میرے اللہ کے بیچ کی ہیں، لیکن جب سے میں نے اس کورس کو جوائن کیا، اور میں شاپنگ، مطلب بازار میں نہیں نکلی بنا ضرورت کے، مجھے یاد ہی نہیں پڑتا ہے، بہت بہت کم نکلی ہی نہیں۔ تو میں نے وہ چیز ختم کی۔ پہلے بھی خیر بہت زیادہ نہیں جاتی تھی، لیکن جیسے کہتے ہیں جو تھوڑا بہت بھی وقت لگتا تھا وہاں، وہ چھوڑ دیا۔ پلس گھر کے کاموں کو بھی اس طرح سے ارینج کریں آپ کی وقت بچے، مطلب دا مین تھنگ از، میں کیا بولوں، اچھا نہیں ہے اس طرح بولنا، لیکن پرائرٹائز کریں چیزوں کو، کہ چیزوں کو اپنی پرائرٹائز کریں، کہ ہر چیز اس پہ پھر جب قربانی کرنے کا ٹائم آئے، قربانی دینے کا ٹائم آئے، تو اپنی چیزوں کو، اپنے نیند، اپنے آرام، اپنے اس کو اپنے وقت میں سے وقت نکالیں ان چیزوں کے لیے۔ ایک یہ بات میں کہوں گی بس۔ خدیجہ باجی آپ مائک انمیوٹ کریں گی تھوڑا سا، اور جی پھر جی وائنڈ اپ کر دوں؟ جی جی ماشاء اللہ، بس ہنا مختصراً ہی آپ نے بتایا، لیکن واقعی اگر اس پہ ہم عمل کر لیں تو آم، ہم واقعی بہت کچھ حاصل کر لیں اپنے اسی ٹائم میں سے۔ ہم اپنے گھر کو بھی ٹائم دے لیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دے لیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی تعلیم اور اپنا سیکھنے سکھانے کو بھی دے سکیں، اگر ہم اپنے ٹائم کا استعمال صحیح سیکھ لیں، جس طرح سے آپ نے بتایا۔ اور ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں کہاں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے میں اپنے گھنٹوں کا، میں تو استاذہ ہمیں یہ کہتی ہیں کہ اپنے سیکنڈز کا حساب رکھیں، ہم اپنے گھنٹوں کا بھی حساب رکھ لینا تو ہم کچھ گھنٹے نکال ہی سکتے ہیں کہ جس میں ہم پڑھنا پڑھانا کر سکیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی نا، کچھ اور کہنا چاہیں گی؟ جی، ابھی جو آپ نے کہا نا حساب رکھنے کا، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ایک طریقہ میں یہ بھی اپناتی ہوں۔ اب خدیجہ باجی نے کہا ساری جو کہتے ہیں نا پول کھلنا، تو آدھے آدھے گھنٹے کا، 24 گھنٹے کے آدھے آدھے گھنٹے کے سلاٹ بنا لیں۔ جیسے 24 گھنٹے کو 48 باکسز میں بانٹ لیں، اس پہ پورا صبح 8 بجے سے 8:30 کا ایک باکس اور ایک ہفتے کے لیے یہ پلانر ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور ہر اس باکس کو فل کریں کہ اس ٹائم پہ آپ نے کیا کیا۔ اگر آدھے گھنٹے آپ کو بہت زیادہ لگتے ہیں، آپ 1 1 گھنٹے کا بنا سکتی ہیں، تو وہاں پہ دکھ جاتا ہے کہ شاید ہم سو زیادہ رہے ہیں، شاید ہم فون پہ زیادہ لگے ہوئے ہیں، شاید ہم دوسری چیزوں میں ہم نے اپنا وقت زیادہ دے دیا، اور پھر وہ یا کم دے رہے ہیں، کہیں پہ ہم کم بھی دے رہے ہوتے ہیں جہاں ہم کو دینا ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ساری چیزیں پھر اس طرح ہم، اصل میں کیا ہے نا کہ ہماری نظریں، ہم خود کو تو دیکھتے نہیں ہیں، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی پلاننگ کرنے میں ہم سیلف اسیسمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، ہم خود کو دیکھنا شروع کر جائیں۔ تو اس طرح کا اگر ایک ہفتہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو 2 دن کا ہی بنا کے کر لیں تو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہفتہ میں نے اس دیکھا کہ وہی ایک ہفتے کی لائف پوری زندگی ریپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے آئی ول پریفر کہ ایک ہفتے کا آدمی بنائے، کیونکہ اس میں سنڈے بھی آتا ہے، فرائیڈے بھی آتا ہے، منڈے بھی آتا ہے۔ تو ایک ہفتے کا اگر آپ اس طرح پلان کر کے اپنی زندگی کو خود دیکھیں اور خود سوچیں، جیسا کہ باجی نے اس سے پہلے کہا کہ ہمیں اپنے وقت کا حساب دینا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالی ہمارا حساب لے، ہم خود کیوں نہ حساب بنا کے اپنا اور اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں اور ہم سب کو کی حکمت کے ساتھ ٹائم کو یوز کرنے کی صلاحیت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर हिना, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह आपने समराइज किया सब कुछ। काश कि हम ये सब करने लग जाएं, और इंशाल्लाह हम अपने आप से वादा करते हैं, हम किसी और से नहीं करते, हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम इंशाल्लाह अपने जिस जो आपने एक टिप दी है ना प्रैक्टिकल, बहुत ही अच्छा है कि हम अपने 1 घंटे का, चले आधे घंटे ना, जो आधे घंटे का करना चाहें वो तो बहुत ही अच्छा, एक एक घंटे का भी अगर हम हिसाब लेना तो आप और मैं, जब हम कल देखेंगे अच्छा कल मैंने क्या कुछ किया है, तो उसमें से कुछ घंटे हम कहेंगे ओहो ये मैंने क्यों किया था। अभी चूंकि हम हिसाब नहीं लेते तो इसलिए हम परेशान भी नहीं होते, और ना ही हमें कोई फिक्र होती है। तो इनशाला मैं तो ज़रूर ही करूँगी ऐसा कि अपने घंटे सारे लिख के, चाहे मैं 2 दिन का पहले करूँ फिर उसके बाद मैं 1 हफ्ते का करूँ, क्योंकि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। चारा कोई नहीं है, उसके बगैर गुजारा कोई नहीं है, ज़िंदगी गुजरती जा रही है। तो इनशाला हम इस पे अमल करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाय खैर दे, और हम सब की बहुत सी दुआएं आपके साथ, और आप हमारे साथ रहिएगा, और हमारे ऊपर नज़र रखिएगा, हमारी ग्रामर के ऊपर भी और बाकी चीज़ों पे भी। और इंशाल्लाह जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो तब भी हम आपको इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे लिए आपके पास टाइम ज़रूर होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।